বীরবা হাঁসদা রবিবার সকালে নৃশংসভাবে খুন হওয়া নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পৌঁছলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌরমন্ত্রী বীরবা হাঁসদা। आंजम किताबन सानाम नेले को नोआ घटन दो सारा पश्चिम बांगला रे जहां दिन गान सान्ताड़ आदिवासी घारोज रेन मानमी को हिना बना बांगबन आंजम का नुकान मानमी तो जानी बनो कोना आबो सानाम को गे बन बाड़ाया चालान 21 सेप्टेम्बर माही थिलो बीरभूम जिला ना रामपुर हाट थाना इलाका रे 12 मसीहा अतुरेन मेन भाई बेटी नुतुम ताई दो बाहा केस को उन्हीं दो बांग माँ को धर्षण करिया गज आकादिया और गज काते आजा हड़मो पिया पिया टुकरो काते बुस्तारे संभाव काते कैनेल दादे को चपाट गिड़ी करिया दिला एनखान नो घटना केंद्र काते अब राज्य के बीर मंत्री बीरबा हांसदा 12 मसीहा अतुरे चलाव करे बाहा केस को फैमिली को चेक को सांत्वना एमा को नोआ दो बीरबा हांसदा मुचा खोज के नितो बन आंजम लगे তারপরে ব্যাখ্যারিং হাজুক কানা নিজেও মেয়ে তারপরে আমার বাড়িতেও মেয়ে আছে যখনই ঘটনাটা শুনেছি তখন থেকেই খারাপ একটা জায়গা তো তৈরি হয়েছে মানে নিজে আসতে পারিনি শারীরিক একটু প্রবলেম চলছিল তো আমি আমার প্রতিনিধিদেরকে পাঠিয়েছিলাম ওনার বাবার সাথেও কথা বলেছিলাম কিন্তু নিজে আসতে চাইছিলাম যে যাতে ওদের সাথে আমি কথা বলতে পারি মানে এটা কোনো বিবরণ দেওয়া যায় না বাবা মার সামনে দাঁড়ানোর মতো তো ক্ষমতা হয় না একজন শিক্ষক হয়ে একটা মেয়ের উপর এইভাবে অত্যাচার করে তাকে এভাবে মেরে ফেলা মানে কল্পনাও করা যায় না আমি চাই ফাঁসি হোক এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দাবিটা করেছিলেন আমরা যে অপরাজিত বিলটা বিধানসভায় পাশ করেছিলাম সেটা যাতে কেন্দ্রের সরকার তাড়াতাড়ি পাশ করে এবং এই ধরনের নারকীয় ঘটনা যারা ঘটাবে তাদের যেন মানে সঙ্গে সঙ্গে মানে শুরু এবং শেষ একটাই থাকবে ফাঁসি হোক পুলিশের পক্ষ থেকে যথেষ্ট তৎপরতা ছিল এবং একটা নদীর ঘটনা বলা হয় 9 দিনের মধ্যে তবুও বিরোধীরা এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছে তারা কি দেখুন একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন চলে গেছে এটা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয় আমার মনে হয় যে মানবিকতার খাতিরে এটা বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে যে দোষী তার ফাঁসির দাবি এক হয়ে লড়াই করতে হবে বিরোধীরা রাজনীতি করার জায়গা পায় না তাই এই সব ঘটনা নিয়েও রাজনীতি করা এটাই দুঃখের ব্যাপার আমি বারবার বলি একটা মানবিকতার খাতিরে বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নজিরবিহীন মানে ফাঁসি হোক আমরা সেটা চাই এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক পরবর্তীকালে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে आंजम किया वन मंत्री बीरबा हांसदा मचा खोज आजा बक्तव्य बन आंजम किया बांगमा हड़मो बड़े ताहेलन खातिर गे 12 मसीहा अतुरे बाहा किस कोरेन फैमिली संगे बांगे नेपेल दाड़े करा से बांगे रपड़ दाड़े करा निये की सरी कथा से सरी कथा दो राज्य सरकार दाए संगे तहें के गोटा राज्य रेन सान्ताड़ आदिवासी को नवा घटना आंजम पर उका पर्याय को तहेना नवा घटना इदी काते चेक लेका को आंदोलन चेक लेका लड़ाई को जरी को दोका नवा नेले तहें से कना एटा एटा घटना लेका धामा चापा गना और जखन अब राज्य सरकार नेल किदा जे सान्ताड़ आदिवासी को तलारे मने रे दाग पड़ा जखन राज्य सरकार नेल किदा गोटा देशम रेन सान्ताड़ आदिवासी को नोआ घटना इदी काते आंदोलन तको तोलपाड़ेदा जखन राज्य सरकार नेल किदा जे नोआ घटना इदी काते हाईकोर्ट रेन उकिल कबीर हेम्ब्रम साउते झांद्रेल उकिल विकास रंजन भट्टाचार्य हों गड़ो एमोग कना जखन नेल किदा बेगते नवा घटना रे जहां मूल आसामी मनोज पाल उनिया फांसी हुई गया सान्ताड़ आदिवासी के नवा लड़ाई काते नवा फांसी एमना को व्यवस्थाया बेगतिक नेल काते अब राज्य रेन बीर मंत्री बीरबा हांसदा बाहा किस्कु रेन फैमिली संगे नेपे रपड़े चलाव कना ओकाटा नवा कुकली चिन्ह ताहेन कना मा एनखाय हुदिस टीवी जहाँ कपे नेले तबेना सानाम कोगे जोहार आपे गुरुत्वपूर्ण मतामत ना हुदिस टीवी ना कमेंट बॉक्स रे एम ताबन पे सानाम कोगे जोहार।